الوغ قلنا بالنسبه للطابلو ديال لي زونطونيم غنحاولوا نديرو دو بارتي، يعني غنديرو دي مو اللي كنستعملوهم بزاف، يعني دي مو كي سون utilisables في لا برودكسيون écrite. الوغ غنبداو prudent، يعني c'est quelqu'un qui fait attention, c'est quelqu'un qui est attentif, qui يرد البال. Par exemple, il faut être prudent quand on veut traverser la route. تبغي تقطع خصك ترد البال. Le contraire, c'est quelqu'un qui est imprudent، كيجي مثلا كيقطع الشانطي ما عنده غرض ما كيردش البال. Alors c'est pas bien. Gros, c'est quelqu'un qui a du poids, ça veut dire عامر غليظ. Alors le contraire, c'est quelqu'un qui est maigre. وردوا البال في هاد الفترة هادي حنا جالسين في الدار. alors ici la nourriture ما كاينش لو سبور ما كاينش الحركة. alors peut-être on va être يعني c'est بالنسبة les hommes gros، un homme gros، une femme grosse. géant ضخم، بحال دابا l'éléphant est un animal géant ضخم. Alors tout à fait le contraire، na ça veut dire قزم، بحال دابا la tortue. construire c'est bâtir، c'est يعني le synonyme ديالها هي bâtir، يعني كيبني ولا كيصايب شي حاجه. construire مثلا le maçon construit une maison. Le contraire c'est détruire، كيدمر. rapide، alors par exemple le lapin c'est un animal rapide، سريع. tout à fait le contraire. alors là lent c'est par exemple la tortue est un animal lent، ثقيل غير بشويه عليه. savoir ça veut dire ici connaître، le synonyme connaître كنعرف. alors le contraire c'est ignorer. crier ça veut dire parler à haute voix، كيهضر بصوت مرتفع. murmurer ça veut dire بشويه. هنا ما جاوش شويه مقادين وما انا كنحاول ندير فلاش. murmurer كيهضر بصوت خافت. lourd مثلا ملي كتمشيو للكافي ولا شي حاجه الناس اللي كيشربوا القهوه تيقول لك مثلا c'est un exemple je voudrais un café lourd، ثقيله. le contraire c'est léger، ولا كنقولوا هي اصلا هذا c'est un mot qui a un sens large. lourd شي حاجه ثقيله. le contraire c'est léger، خفيفه. travailleur، alors هاد travailleur كنقولوها للناس اللي qui sont actifs، يعني بحال دابا ان élève travailleur كيخدم، c'est un élève brillant كيخدم كيبغي يخدم. alors c'est un bon élève. tout à fait le contraire paresseux، يعني جايه من لا باريس اللي هي الكسل، ما فيه ما يقرا ما فيه ما يخدم ما فيه ما يدير مجهود. gagner alors كلشي كيعرف gagner مثلا l'équipe par exemple de football a gagné le match. alors le contraire c'est perdre، c'est échouer، يعني السينونيم ديالها échouer يعني خسرت. mais هنا c'est le contraire. alors نتمنى ان هاد لا فيديو تكون عجباتكم، وحاولوا ما امكن يعني تعقلوا على هاد لي مو هادو باسكو ابري غنوليو نستعملوهم في لي برودكسيون écrites. alors merci et à la séance prochaine.